sabe na sabura a mina ngaba uma vez sem contente não está triste tudo graça nada para pôr a Deus desde ontem e aos amanhã até sabe na sabura a mina jamu Deus sem contente não está triste tudo graça nada para pôr a mina Tiom di kulino ni safu ikresa kata ati jamit funa kola kamik di furin fata ati jamit kaya nora koke be mata emanji ang bukana kulalat ati jamit bukana kulalat Yesu bukana kulalat malegenamu bukana kulalat pop ekete yanu jala be ka sanken jat bunu jala jato la be ka sanken be manji bunu jebe kan man dakum uket ekete yani regna bukana kula lati ekete am kana kulat mi yoy mi ekete redi samonasu panu sankena donc panu sankena manum jimanji bu note eset yoy mi kaposo emi dekan biye kita bolu bulako di kajantene kola katejat kaposo be matawa matos setut ana setut ko nyes kaposo bari kaposo ma setut manu mande ana ona ko komo momi junube kawo farako koko kimmi man anaw aware aposo kaposo kanire una ko nuregale mi kabatiseko kaposako bay ko purlo yesu ba kenge furima fofu di mukana kata tangayola Nané dans Marc chapitre 11 verset 30. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Jat Yesu na manu upuko. Manu regolmante kapatiseku. Batutera bara emite mante batutera bara bukanako. Nim fiume mata au panone ure batuto rabare emite makami donc emite na tutmi kabatisaku na kankande maraman uset bukan ko onore wonor masatan di ramengi panu kana na pos fringo funa na be mara manaset asof selije be mara manaset mante na wut ko wutani law man ko ne manaset man ko seno kares mankone kabatise ko urutu kana kay won ko mara mankone kabatise bari kabatise kana mite etutumi ko dimelam ko te kani ana warta kan façon ike mokami nan sambatis ala komi kabatise bukanako kuke kula telatro kalati miroro kalati mikaposako kila ko kunifana fanko kata jangwe ko kulati mikaposako mata ko kusofutro waf wata wanabe waf wata emit ko neroro ko le kunifana ko le ko sof le ko karo mais ana wara kan Yesunane dans Luc chapitre 7 versets 29 et 30. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais
Les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Groupe si kabak se bajetade. Bukan ko ne pang kujo kubatise. Mata emite ire gefu. Di melam kujo kubatise di melam. Mata kabatise ku di kasangkan kata grek kakam baki karabara bible di grek kone batisoi yomi dup anaw di melam udupo di melam nen man bukanak anyila ala ko mi di melam di fara fata nyaayo o kala ko di melam makami kabatise ko anifan note kabatise ko ayab kabatise ko diwa di melam pang kudupo do di melam mo yezo reg mi ko docteur muy delat na ñe e kané kabatise ko kila jima mangere wa fane mi te wo ubajit na fadi mu dakum kamo aw atiom alino dakum kamo riben nan man emite eregmi mo panu pak ba dakumone nje mame ni jame mame ni kane mo ni mo dakum kamo emite ne yiti sen kabati seku ne mo wale kane mo kam mi mutiram di si jangwes ko tep ran korege baptistère ko tep comme waf wanu mandero panu wanu kendo melam man duplo melam u kendo melam jup man ku duplo anam mutiram di si jangwas mo mbedi si jangwas sara Rome catholique u kane karo. Donc mo kam mi nam ku jaw ku kam mo tiram ku jaw di ko ne nye be ka sanse mata ko ni fanak ku ni fanak ko ne ko ku katano ko ne ko le ku du kaniro di melam ko ka karo ko ne ale ku kaniro na momo ko di ko muje ku kambu ku pos fu ko bi ko ni kanil ku pos fu ko fringu ana kare ko ne nyaaw ye ka batise ko na jaw di ku tonge kane ku ñi lak anyila wana posa ba di fara nyaaw bona purlo na nyaaw jaw jata ni fano na nyaaw je be jaworo mana yab ka batise ne man ko ko kane Yesu Krista mona kammi mana jaw yab ka batise ajaw abatise o bani fano ku baja kola mari di Joseph ku kanuto ka batise kara o banyi o ajawo yo kakan ayap kabadise nem ko kani mata imite e pudenoko. Donc nan Yesu Krista kamo mo kara kware ko kam o akankan mo be mara ka yisen kara be mandi duket ka jom pano jabe bode uri mu ja pana rege abune yap kabadise ne nje ore ko utuno jatna man ma kama place wali le tate makami kabatise wafomak yap kabatise ne man Yesu Krista akami dakam dikan nena ke dikan nen man Yesu Krista akami nane dans Marc chapitre 16 verset 16 celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné nane ape yinen mi matamalegen mo mana yap kabatise pana anoken aljana pana pak bare umuanu mande amang tayine pana noken samanas jat winen manukan nen man Yesu Krista akamni mata uposo jat pana sene kalwa kola mam kana kujukeri man kujukeri nen ana jakke anu mande inye na seset kujukere jadu ko ne o mana asete o mana kan abaje bigat pa jakke o mo kanara mole nyem kanara mola pam kan mu kanara ma jakke manamite tamangen man anoko donc ji ragal man ji
kat binu bana babu bu jetum be di kabatiseko wa fu feju wisene ekete kafoko kafok di kafokaku di marongam ekete kafokaku di marongam mokami Paul anabao na rectate Romains chapitre 6 verset 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Vous avez déjà baptisé mon mot. Ah oui, c'est ici le matin. Yesu na keket. Na ito ito de keket mi. Mana aro. Au pop, ukan jamo panko foki di melam. Manu ito, manu kan anunkul mambinu bana babu buwalo di aw. Inya panukan kan anajake. Mokami kabatise di melam. Donc, diwar dikan façon ike momu emite yisene bemata kapaka kola. Inya Yesu nane ukantu jat. Au letungan no kana jana makami Paul ko potra ko bublom mom ko kane Paul na baw na kankan fo nan a janor mi di Jésus Christ mana a radio na jaja kan kabati seko kono tate dans Actes chapitre 22 verset 16. Et maintenant que tardes-tu, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. En pop, oui, manukanen neman kupota ko kammi ukanen man mari akammi ukanen man kayine mim di malegenamu kalatu tu malegenamu ko kammi igne furima fofé fan yezo jede katijat nane voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mona jebekan mata uma manginye manu upatise Yesu nane nye elu endai apalo omi au pana kindi au mana fang mana sanse jikoyoli manu kan anu manje emite juke ampo ajuka jat nane mu anambo umi anyolo donc panu baj maronge ma berit panu kin ji jeta Yesu Christa be banos benanosa emite ramben man kamo man wala kamo aware uriden ne man udam na fu mafjat emite sonyeni manalako ampai manar alako bisno bolu jat benanosa